कुलदीप लोगों ने मारा। कुलदीप? हाँ। और एकला ही था और 2 जन? वो पूरा 4, 5, 10, 15 था। आपल्याक 3 भुरगीं आहा धाकटी तेन्ना तेणेन सांगलें घरा वचोंक जाय, आपणाक घरा कडेन भुरग्यांक कितें धाडपाक जाय ते पेमेंट दिना काय दिना म्हणून तेंच्यांनी खंय ताका काडलो आनी दर्यान उडयलो खंय मारून दर्यान उडयलो। तेणेन डायरेक्ट सांगलां हांगासर पयशे मागला म्हणून काडून दर्यान उडयला आनी तेच्या नंतर तो हांगासर पाणी अशें भरतेलें तो पिवन हांगा वयर सरला। Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. क्यों नहीं तो बाद में कुछ नहीं होगा। वो मारा उसको पकड़ना चाहिए ना। कौन मारा? हाँ? कुलदीप लोगों ने मारा। कुलदीप? हाँ। और एकला ही था और 2 जन? वो पूरा 4, 5, 10, 15 था। कुलदीप और कौन? कुलदीप बंधन। और कॉन्ट्रैक्टर कौन है तुम्हारा? वही क्या बोलेंगे, अमर कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ। अच्छा, अमर को बोला, फ़ोन किया? नहीं है नंबर भी। अमर का नहीं है। ओके। 2 लोग 4-5 लोग क्यों मारा? क्यों? घर जाएंगे बोल के बोले तो वो लोग जाने नहीं दे रहे। हाँ। और फेंका कौन दरिया में? कौन कौन फेंका तुझे अभी? नाम, उनका नाम बोल दे। आगे। हाँ, किधर फेंका तुमको? उधर आगे दरिया में। हाँ। वो कौन कौन फेंका? वो 10-15 दिन मिल के सब लोग मिलके। हाँ। कैसा निकला तो इधर? निकला कैसा ऊपर? इधर से आया ऐसे। हाँ, फेंका उधर टहलानी के साइड से, उधर से फेंका तुझे दरिया में। हाँ। और तू बाद में इधर से आया तैर तैर के चिक्कल में। हाथ दिखा। इधर क्या मारा? चाकू मारा? चाकू? हाँ, नहीं, पत्थर से लग गया। पत्थर लग गया दरिया में। पाँव दिखा, पाँव दिखा। पैर तोड़ दिया वो? पैर तोड़ दिया ना। ये साइड का। अमर को फोन कर मेरे अभी। क्या क्या मारा पैर पे? वो जंप कर रहे थे ना उस टाइम, असो येला, असो चिखलांसून येला आणि असो वयर सरला तो आणि ह्या हेचेर स्टेप्सांचेर चडला तो आणि चडून तो असो हांगासर असो बसून रावल्लो हांगासर। तितल्यान तेणें पळयलो आनी म्हाका फोन केलो। मागीर हांव येयलें। यो जाल्यार तो तितल्यान हांगासर देंवलो आनी बी ह्या दोंगरवाड्यान ताका बाबडो तेवटेन गेलो। मागीर ताका फुडल्यान आमी बसयलो हेणें बीन आनी थंयसर मागीर ताका उदक बिस्कीट बीन सगळें हें करून दिलें। मागीर तेणें हांकां सांगलें आपल्याचें कितें जालां पळय तें। मागीर हांव गेलें। हांवें मागीर हांव रावूंक ना। तो फक्त न्हू एकूच सांगतालो की जाणा तो म्हणटा आपणा कडेन इतलो दीस जाला आपूण हेंचे कडेन काम करता। आपले म्हणटा तो ल्हान भुरगीं आहा, 3 जाण म्हणटा भुरगीं आहा आनी लगीन जालां म्हणटा भुरगीं आहा। तो म्हणटा आपूण हांगा काम करून भुरग्यांक तर कांयच धाडूंक शकना, आपूण हांगासर कित्याक दवरता वयल्यान म्हळ्यार रुमान घालून ते मारता म्हणपा लागलो। अशें तो सांगतालो बसून। म्हाजे कडेन व्हिडियो हांव तुका धाडटा, तो शेअर करता। कितल्यांक जाल्लें हें सारकें हांगासर? 12:30 अशी जातली। 12:30? 12-12:30 हेच्या भितर। अच्छा। ते म्हाका फोन करतात, हांव रावूंक ना। सोमते येयले पळय जाल्यार तो हांगा बसलो। तितल्यान तो बाबडो देंवलो आनी हे सायडीच्यान भायर सरलो। तेच्या घोवान ताका उदक दिलें हाडून पिवूंक। उदक बीन दिलें आनी मागीर तो तसोच वचून थंय बसलो। हांवें म्हणलें थंय बस तूं, वचो नाका म्हटलें। मागीर ताका हाणें विचारलें की आपूण पुलीस कंप्लेन हेका पुलिशेक फोन करून। तो म्हणलो कर म्हणला आपलो। करचेच पडलें न्हू, कित्याक ताका तर रातयान कोण मारीत जाल्यार परत वाड्याचेरूच येतलें न्हू आमच्या। म्हणून ताका लागून ताका ते मागीर हें केलें, पुलीस कंप्लेन केलें। अशें आतां परत नेक्स्ट टायम घडणूक जावंक ना म्हणून कितें तुमी पुलिशेक कळयतले आतां? कळयलें आमी सांगलें पेट्रोलिंग आमच्या वाड्यार कित्याक लोक भोंवता हांगासर। फाल्यां ते ताका मारतले, फाल्यां ते आनी कोणाक जर मारलें जाल्यार मागीर बेश्टे प्रॉब्लेम न्हू। जाल्यार आमी पयलींच पुलिशेक इन्फॉर्म केलें। मरे हो सायडीसून मरे चलोन येता। ओके। आमी ताका पळयलो आनी हांवें आमच्या आत्याक विचारलें। तो म्हणलें कोण म्हणलें येवन बसला हॉटेसर काय म्हणून विचारलें ताका। तो सांगपा लागलो कित्याक आपणाक म्हणपा लागलो मारला म्हणपा लागलो, आपणाक 2 दीस जेवण दिवंक ना कांय ना म्हणपा लागलो। म्हणून हांवें ताका ते सायडीक बसयलो आनी ताका खावपाक बीन दिलें, उदकूय दिलें पिवपाक आनी सांगलें। तितल्यान तो म्हाका म्हणपालो, हांवें विचारलें ताका खंयसरसून येयला, तुका खंय मारला काय? तो म्हाका म्हणपालो आपूण देवळा कडेन वयर मारला म्हणपालो, आमच्या ते धाडेश्वर टेंपला तेच्या वयर मारला म्हणपा लागलो। म्हणून हांवें ताका म्हटलें कोण तें तूं दाखोवंक शकता? तो म्हणपालो ना, आपूण थंय वचलो ते आपणाक परत मारतले म्हणपा लागलो। म्हणून तूं म्हणपालो आपणाक पुलीस हांगा आफय
आपूण म्हणपालो पुलिसां कडेन हें करता आनी मागीर म्हणपालो ताका वरांनी म्हणपा लागलो आनी तें बरें म्हटलें कितलें आनी काय ना. कितले जाण आसले खंय ते वांगडा ते तेजे? 15 जाण आसलेले खंय. आनी कारण कळलो कित्याक मारलो? ना कारण तो एणेन सांगलें कितें खंय आपणाक घरा वचोंक जाय, आपल्याक 3 भुरगीं आहा धाकटीं, तेन्ना तेणेन सांगलें घरा वचोंक जाय, आपणाक घरा कडेन भुरग्यांक कितें धाडपाक जाय ते पेमेंट दिना काय दिना म्हणून तेंच्यांनी खंय ताका काडलो आनी दर्यान उडयलो खंय. मारून दर्यान उडयलो? तेणेन डायरेक्ट सांगलां हांगासर पयशे मागला म्हणून काडून दर्यान उडयला आनी तेच्या नंतर तो हांगासर पाणी अशें भरतेलें तो पिवन हांगा वयर सरला. तेन्ना ताका हांवें पयलां हांगासर. कितल्यांक वयर सरलो तो एक टायम 12:30 बीन जातली हय 12:30. मारला ताका तेजे कडेन पयशे मागताले म्हणून? हय घरा कडेन धाडपाक पयशे मागताले म्हणून ताका मारला काय हेंच्यांनी अशें ते तो सांगतालो आपल्या तोंडान. आतां नांव बीन खंयचो कितें? तो झारखंडचो. झारखंड. ओके. हय आनी खंयच्या सायडीर काम करताले कितें? नांव म्हाका ही सायडीक खबर यो सांग. चेड्डीनूच दाखयलो तो, चेड्डी काडून तेजी थंय उडयला, तेणें धुला तेका आनी कपडे घातल्या आनी मागीर हे चाव बीन आमीच लायल्या तेका मागीर गेलो आतां थंय बसलोलो हां तेन्ना आमी तेका खंय वचोंक दिवंक ना आनी ते वयर काम करपाक पळय सेक्युरिटी गार्ड काय कोण दवरल्या न्हू ते 2 जाण भुरगे हांगासर येयल्ले तेका व्हरपाक आतां तुमी वचोन कंप्लेन करून बी आनी हांवें तांकां सांगलें ते म्हाका सांगता तो मेंटल तेका भितूर घालून दवरलेलो म्हणून तेका एक्चुली भितूर कसो कितें दवरूंक फायदो काय ना न्हू थंय भितूर दवरून तेका. तो ओके आसा? बरो आहा तो सगळे उलयता तेजे कडेन व्हिडिओ आहा. सगळे सांगला तेणें. मागीर पुलिसांक आतां तुमी आपोवन तांकां येयला? हय पुलिसांक पुलिसांक आपयल्लें. कितें जाल्लें? म्हाका आतां एक अरावंड 12:30 फोन येयलो. हांव पर्वरी आसलो सो तेंच्यांनी सांगलें तरुण तेलांनी आतां प्रोजेक्ट आहा पळय तो इलिगल काम चलता तेजें हायकोर्टानसून ऑलरेडी ती स्टॉप ऑर्डर जाल्ली आहा. आतां इवन स्टॉप ऑर्डर जावन ते अजुनूय ते लेबर हाडटा आनी दवरता थंयसर. आतां 15-20 जाण लेबर आहा म्हणटा थंयसर. जर 15-20 जाण लेबर आहा पळय 20 जाणांनी खंय ताका 15 जाणांनी कितें मारलो खंय आयज सकाळी दिसता मारलो खंय ताका आनी बांदून भितर दवरलो. कालच्यानूय मारलो खंय आयजूय मारलो आनी भितर दवरलो रुमान ताका आनी भायर सोडिना जालें. आतां ते लेबरानूच सांगलें आमकां. मागीर ताका हाडलो तेंच्यांनी सकयल आख्ख्या दोंगरारसून सायडीरसून सकयल हाडलो आनी दर्यान उडयलो एका समतो. दर्यान उडोवन तो तोहत पेयात गेलो फ्लोर जावन गेलो तोहत तो. ताका मातशें स्विमींग कळटालें पांय मोडलो खंय तेजो पांय मोडले हातीक तेजे चॉप्स मारलेले आहा ब्लड बीन आहा येता आनी तो मर्डर करपाचें इंटेंशनान तेंच्यांनी उडयलो ताका दर्यान मारलो. आतां तो पेंवन चुको हांगा पावलो तो ते धडेक पावलो तेन्ना घट धरले हाणेन ते घट धरून तो चिखलानसून तोहत हें करून येयलो तो आनी वयर येयलो तितल्यांक एक गांवचे लोक आसले हांगा तेंच्यांनी इमिजिएटली कॉल केले पुलिशेक आपयलो मागीर. सो आतां कितें जालां हे इलिगल काम करता पळय इलिगल करता ते करता एका आतां मारपाक कोणें सांगलेलो मर्डर कोणें करपाक लायिल्लो कित्याक 2 जाण भुरगे येयले आशियाना क्रिएशन्साचे युनिफॉर्म घातलेलो तेंच्यांनी आतां सांगलें वयर पुलिसेक तेंच्यांनी सांगलें ना आमकां खबर ना म्हणून कोणाचें तें हांगा येवन सांगूंक लागलें ते ताका व्हरता बेगिना यो म्हणून तूं म्हणजे आतां तेंच्यांनीच मर्डर करपाक लायिल्लो ताका काय तरुण तेलांनी मर्डर करपाक लायिल्लो हाका ते पयलीं इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. कित्याक आतां जर तुमी लेबरांक मारता ह्या गांवांत आतां पयलीं कोणाचो इशू नासलो हे आयज मर्डर जावपाचो एक्चुली. फाल्यां कितें आहा फाल्यां लोकलांकूय तुमी मारतल्यान दर्यान उडयतले कोणाक काय कळचें ना न्हू. आतां ताका कळ्ळो तो सुटलो हांगा वाचवलो म्हणून आयज आहा जितो तो भियाल्लो तो काय उलोवपाकूय सोदिनासलो तो म्हणटालो पण हें आला हे मारतले म्हणून जिते मारतले म्हणटाले ते. सो हे आतां कितें आहा हे जे कन्स्ट्रक्शन आमी आतां पळय इलिगल एक्टिविटीज चलता आमी स्टॉप कित्याक करता हे इलिगल एक्टिविटीज करता हांगा भायले मायग्रंट्सूय कोण कोण हाडटा आनी दवरता आनी फाल्यां हे आतां हे विलेज जी आहा पळय इतल्या शांती हितून आसतले सगळे लोक कोणाचें टेन्शन आसनासलें हांगा झगडी केन्ना जायनासली आयज तेवूय स्टार्ट जाले हांगा आतां. मागीर तुमी फोन करून पुलिसांक आपयले सगळ्यांनी? पुलिसांक लोकलांनी आपयले हांगाचे ह्या वाड्या वयले कोण आहा पळय लोकल आतां भावेश आहा मागीर ती आहा तेंच्यांनी आपयले पुलिसेक पयलीं फोन मारलो मागीर आमकां लोकांक गांवांक जेन्ना इन्फॉर्म केलें तेन्ना आमी येयले सगळे जाण हांगा. आतां तांकां मारले तर फाल्यां आमच्या गांवच्या आमच्या भुरग्यांक मारतले तेन्ना आमी कितें करपाचें त्यान पयलीं हेंच्यांनी हांगसून धांवडपाचें ते लोकांक हांगा हाडून दवरपाचें ना कितें हांगा हाडून कशें दवरपाचें ना तेंच्यांनी. हे आमचो हे आसतलो आनी आमी गांव आमचो एक आसतलो गांव एक करून आमी तांकां धांवडपाचे प्रयत्न करतले.